मंडली पुराण पुस्तक आहे सुख परीक्षितयस नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। अंबिके भास्करे तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्यं नमस्ते पंचदेवता। श्री 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 देवी श्री सरला श्री स्वस्तिका भगवती वेदमती वेद विद्या सिद्धिन्ना करि श्री जगन्नाथ पाठ पाठे मम कंठे विजय करा। श्री अपरनेश्वरेन्द्र जागी कुंभे हर्ता सर्वश्री विद्या सर्वभूषा मम नय। श्रीकृष्णं करुणाकर जगज्जनहितं राधापति सुंदरं श्यामकामजितं प्रसन्नवदनं वंशीधरा मोहनं भारे चंदन रिंदु बिंदु कर्णे रसा कुंडल दिव्यांग वरभूषितं नटवर त्रैलोक्यनाथ भजे। शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थ सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरं संस्थितं व्याघ्रेण भद्राया वाम भागीरथ चरणयुतं ब्रह्मन्त्रे रुद्रवन्दे वेदानं सारमेकं सकल गुणयुतं दारु ब्रह्म स्मरामि। गौरी काली हनुमती स्वाहा शिवा भवानी रुद्रणी सर्वाणी सर्वमंगला अपर्णा पार्वती दुर्गा मृणानी चंडिकांबिका आजरक्षयणी जगमा गिरिजा मेरुद्राम बजागो। तारी तारी तना तारी ना तना नारी 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 ना ना ना। तारी तारी तना तारी ना तना नारी 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 ना ना ना। तारी तारी तना तारी ना तना तारी तारी तना तारी ना तना नारी 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 ना 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 तारी 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 तना नारी नारी नाना तारी तना नारी नाना तुम मेरा सबसे उड़े वाला कालिया सोना। ओह जय आदि शक्ति सिद्धि सारोड़ा सचराचर ब्रह्मांडी कर लीला। ब्रह्मांडे कर लीला दुष्ट बड़ पदरिनी हेमा दुष्ट बड़ पदरिनी आजु बड़ दयावती ठाकुरानी माँ अटु तु महामहिमा हेमा तु महिमा मुखे केवनी पारिब महामारी 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 जहि ब्रह्मा विष्णु हेले बड़ा माहेश्वरी रामचंद्र कोदंड पानी जय जानकी देवी पाटरानी। जय रामचंद्र कोदंड पानी जय जानकी देवी पाटरानी। जय सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जय सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जय भरत भात भक्त जय जय शत्रुघ्न प्रभु पवन नंदन अंजन नंदन हनुमान हनुमान
हनुमान कपाଳରେ ଶୋଭେ ସିନ୍ଦୁର ଚିତା ଗଣନାଥ ହେ ବ୍ରହ୍ମବେତା କପାଳରେ ଶୋଭେ ସିନ୍ଦୁର ଚିତା ବିଘ୍ନନାଥନ ଜନି ସମ୍ଭୁତା ବିଘ୍ନନାଥନ ଜନି ସମ୍ଭୁତା ଅଗ୍ରପୁଜ ହେବେ ଭୟ କଦନ୍ତା ହେ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ପ୍ରଭୁ ମୂଷିକ ବାହାନେ ବିଜୟ କରିନ ଗଜାନନ ଗଜାନନ ପ୍ରଭୁ ମାନେ କୁକୁର କଲ୍ୟାଣ ଗଜାନନ ଆଗୁ ଭଗବତୀ ଗୋ ଭାବେ ଥିବ बताई देबू भाभी भाभी पद धारणा दास भाभी भाभी पद धारणा दास भारत कहानी कले प्रकाश माँ भले उड़ाई दे दस आग से परी मते माँ करुणा करू मते गो करुणा करिबो भगवती माँ बाबूती माहेश्वरी माँ सुरेश्वरी भगवती भगवती माँ बाबूती माँ सुरेश्वरी माहेश्वरी माँ माहेश्वरी माँ गामदेवी माँ परिचवी गिरी आसो माँ ये माँ पूरा अमोहर मानस सुन ले बात नहीं तो रे बाबू माँ मोटा नहीं सुन ले नहीं सुन ले क्या कर नहीं सुन ले रे बाबू आज चले रे आज कितने मासे वाला आज 2 मास बाबू सीरियल चली थी ठीक है तो दी मिशन मुसरा को है बदले भी करता अच्छा अच्छा क्या करबो बाबू इसलिए कैसे आनो डॉक्टर मार कान के नहीं जाऊ छुबा कैसे जी मां नहीं सुन पा रे बाबू हां तेनु बरी बुटी कथा हां बाबू संत कवि हेमो भइल की जान क्या बोले खिले मातंकु सेविले दे पितंक भेट भाई हां अनति तोरी हा हेले आदि दिए खाई अच्छा अच्छा बाबू ओ मां के यदि भाव भक्ति स्नेह ममता पूजा और खादी के यदि संतुष्ट कर रखी जो पापर अभाव नहीं हो रे नहीं होय तेनु करी से मार चरणारविंद रे मार चरणारविंद रे मन प्राण भाव भक्ति दिके रखी देगिरी मां के दिके मुलिया मारवा के मां के दिके जुहार करवा के केनता बतरे ए बात धीरे धीरे हां मां के दिके मुलिया मारमा बाबरे गुटे कथा बाबू आमर डाक्टर मार कान के नहीं गले हला के हला मां के दिके जुहार करवा के हार करमा डेक्टी पोतर भितर संगे भरनी हला बाबू डेक्टी पोतर भरनती बाबरे ओ मां के जो रखवा के जाऊ छे हां मां येनु करे लेखले संत कवि भीम भाई का बोले अंकु सेविले पितांको भेट भाई मां के जे हेतु रखवा के जाऊ छो हां कोठे दला गुरे बापा ताके चलो जा बाबू के हाथ डाकू जे बोले 50 टंका आनी के सेवा प्रदान करिसेंती येनु करी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ा भजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम मंगलमय करंतु बोला आनंद के बाला
फिर आनंदी कुमार बाबुरे तो माँ के भी मुड़िया मारमा आगो मुड़िया मारू छे माँ सुरेश्वरी जोहार करू छे माँ माहेश्वरी वो मोती माँ तोर करुणा करी था मारू छे माँ सुरेश्वरी जोहार करू छे माँ माहेश्वरी वो मोती माँ तोर करुणा करी था मारू छे माँ सुरेश्वरी जोहार करू छे माँ बाउचुरी वो मोती माँ तोर करुणा करी था शेखरम कृष्णम नवीन केलीलम पटा मनस्कामना पूर्ण करंतु बोला आनंदी कवा 50 टंका 10 टंका 20 टंका विनिमय रे तांको कोटी कोटी टंका से भगवान प्रदान करंतु बोला आनंदी कवा सहित हमर श्रोता बंधु जेते भक्त बंधु कृष्ण प्रेमी राधा प्रेमी एते मां भौनी बापा भाई मन अछन समस्तंकर मंगलमय करंतु श्री राधा कृष्ण बोलो आनंदी
বাবরে ও, ও। কেজি যাকে পড়বা চার চরিত্র যাকে পড়বা হ্যাঁ। রাধা কৃষ্ণ লীলামৃত এটাকে উপাখ্যান্তি করবাকে পড়বা আচ্ছা আচ্ছা বাবরে ও মুই দেখুছে হ্যাঁ আজি অনুমানতে করছে হ্যাঁ। আর মোর ছাতিটা ফুলি যাচ্ছে মা যে রাধা হ্যাঁ। এবং কৃষ্ণ হ্যাঁ। ই ভিতরে দৌড় হেসি হেসি বাবরে ও ই আগে মানে সম্বলপুরি সুমা লাগাইছ নাই চুম্বা বেরে ধন সুমা লাগাইছ নাই হয় গো বম্বে কাবাবু সুমা লাগাইছ নাই। না কেবল রাধা কৃষ্ণ ই কৃষ্ণ নারে কানা আছে কানা আছে। রাধা নারে কানা আছে হ্যাঁ। আজি মুই চেম্পিয়ন মুই দৌড় নাচিলি ন দা মুই অনুমান করছে কানা আছে দা মুই নাই সুপা তার টিকে দিলা হ্যাঁ কিন্তু হ্যাঁ ছুটে দৌড়ছে আমার সভামণ্ডলী এ যে রাধা কৃষ্ণ নামরে আচ্ছা আচ্ছা কেতে মুক্তি আচ্ছা। কেতে ভক্তি হ্যাঁ। কেতে শ্রোতা মন্ডলী শুনবার লাগি রাধা কৃষ্ণ চরিত্র এতে এতে মানে লোক সমাগম হইছ হয় হয় এরপরে রাধা কৃষ্ণ হ্যাঁ। জীব পরম হ্যাঁ। এই পিণ্ডরে অছন বাবু ব্যাস, ব্যাস। এরপরে তাঙ্কলি রাধি গাজি উপাখ্যান করবা আচ্ছা আচ্ছা ইয়ারা সারা রাখি নাই হেবু নাও নাই রে বাবা। ধীরে ধীরে চাল মুই নেই যাবো। বাবরে বিনা কাজু জানিছো আজ গো এটা হচ্ছে কলি যুগ আচ্ছা 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 বাবরে ই কলি যুগর অর্থ হেলা কলিকে যুগ যুগ কলিকে যদি নাই যুগবু দা হ্যাঁ হ্যাঁ। সিধা ঘরে থিবু থিবু মনে রকিতা হ্যাঁ আর কহি পঠুথিবু হান্তা গা বুঝছু হ্যাঁ তুই যেন্তা দিনে কহি পঠাইছু দা হেন্তা দিনে তুই আসলে বলে উল্টা কহি পঠাবো বুঝি পারছু হ্যাঁ বাবরে এনু করি ই কলি যুগর ভজন দেখা আগে পড়বা 2021 রে লেখা হইছে কেনতা মতরে ধীরে 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 চালবা বাবরে কথা কেনা হেতে আছে দিনে নে পারছু নাম ধরি বাবু ও সেদিনে নে পারছু নাম ধরি রে সবু দেলু পাশে মাতা গর্ভরে ছিলাম কি এই জীবটা হে রাম হে রাম হে হরি জপু ଥିଲା আর কহুଥିଲା ভগবান কো হে ভগবান মতে যদি মত্যমন্ডল জন্ম দেব হয় হয় তাহলে প্রভু তোমার নাতে যদি ভজুথিমি প্রভু আচ্ছা আচ্ছা গুণ গাউথিমি প্রভু কীর্তন করথিমি প্রভু মোর কথা যে মনে হেলা আচ্ছা বাবুরে আজ্ঞা মানে যহ প্রকৃতি দেবী বলবে ব্যাস, ব্যাস। কাঁ করু মোর প্রকৃতির আশাটা সেটা। বাবুরে জগন্নাথ দাস লেখলে তাঙ্কর ভাগবতরে তাহলে কাঁ বলি লেখিলে হয়, হয়। হ্যাঁ, মনুষ্য দেহে পদ্মনাভ দেহ এবং কুদুর্লভ আচ্ছা আচ্ছা মনুষ্য শরীরে হ্যাঁ। ভগবান বিরাজমান করিছন Yeah. মনুষ্য দেহে পদ্মনাভ যে দেহ এবং কুদুর্লভ দেবতা মানে তপস্যা করছেন হে ভগবান যে মর্ত্যমণ্ডলের মানব জন্ম টিকে আমକୁ দিଅ আচ্ছা আচ্ছা কাহিଁକି তপস্যা କରୁଛ কাহিকি জগন্নাথ দাস লেখিଛନ୍ତି কাঁ বলি? ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ପଦ୍ମନାଭ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ আচ্ছা ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି হয়, হয়। କିନ୍ତୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ନାହିଁ নাহি ଏଣୁ କରି হ্যাঁ ଦେବତା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ হয়। ଏଠି ଯଦି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଆମର ଶରୀର ହେଲେ ଏ ଦେହ ପାଇକି ଆନ ହାରି আর তোতে ন চিহ্নে নর হরিবল নর হরি। এন্তা দুর্লভ শরীরে পাইকি ମଧ୍ୟ হয় হয় हे मानव संसार हाय। हे मानव हाँ। भगवान को चिन्ह नहीं पारुछु ताकर ना टिके धरि नहीं पारुछु নাই পারুছু हां हाँ। बाबरे हाँ। तो तेनु करी काना हैते কাঁ হইছে दिने ने पारुछु नाम धरि हे दिने ने पारुछु नाम धरि रे हे दिने ने पारुछु नाम धरि हे दिने ने पारुछु नाम धरि धन लगी बोलिकी सबको पासरी देलु रे पासरी देलु। पिता माता के पासरी देलु हाँ। भाई के पासरी देलु हाँ। बंधु के पासरी देलु हाँ। तोर आखिर खाली हाँ। धनटा अछि अरे बुढ़ा मानो हेलो धन धन अरे बुढ़ा मानो हेलो धन धन अरे बुढ़ा मानो हेलो धन धन ई धन लागी बोली ई के तोर भाई के हेलो भगारी ई तोर भाई के हेलो भगारी
भीतर भाई के हेलू भगारी भीतर भाई के तेउसु मारी रे बोले कही देले नहीं हुए गाई देले नहीं हुए अरे मुढ़ा मन हेलु धन धन तू तो भाई के हेलु भगारी की धन लागि बोली तो सब जाकर सारा संसार अंध तो आखिर के हेना दिसिले रे मनुआ के दिस हां की टंका इटा होते कागज टंका रे मुढ़ा मन इटा चीनी बोले भी गोला केन्ने में 2 लाख हजाई देले फैन 2 लाख कमई पारबा हेले भाई गुटे के हजाई देले आ गुटे भाई पाई पारबा कारे भाई जे ब्लड के चिन्हे पारु छे जे पिता माता के चिन्हे पारु छे से मनुष्य जन्म एरे दुर्लभ शरीर पाई के मध्य बाबे अरे मुढ़ा मन हेलु धन धन हां ई धन लागि बोली तोर भाई के हेलु भगारी बाबे ई टंका लागि बोली तिरा चिनी करे गला ई टंका हजी गला फेन कमे पारमा किंतु भाई गुटे हजाई देला भाई पाई पारु रे भाई माने बापा मां के हजाई देला आज के बापा मां नहीं पाई पारु एनु करी आता पलखन कराव दे छिवा के बाबू केंदा पत्र छे अरे करे दुखमा बुआ बोरे दिले ताहा कोने पालो मुरो ताहा कोने पालो करे दुखमा बुआ बोरे दिले ताहा कोने पालो मुरो ताहा कोने पालो गोधारी माके भरो तोड़ी देनु गोधारी माके भरो तोड़ी देनु नहीं देनु तीर पानी रे के नहीं देनु तीर पानी गोधारी माके भरो तोड़ी देनु नहीं देनु तीर पानी रे के नहीं देनु तीर पानी मागे कोथा के कार नहीं काटो मागे कोथा के कार नहीं काटो कार नहीं काटो कार नहीं बाबे केरे दुखे मां बुआ बढ़ई दिले से मां जानी छे पुत्रर कथा गर्भरे थिला बिके मां के केले कष्ट लागि थिला से मां जानी थी एनु बे माता सिना जाने पुत्रर वेदना हेमता मां बाबा के से पासी रेलो केरे दुखे मां बुआ बढ़ई दिले ताहाको नै पारलो चिनी जे 10 मास 10 दिन गर्भरे धइ दिला ताहाके घरु तो जा पिकाना पावल पला खते खीर नै दे हेले आर गुटे कथा मां बुआ के बचा पासी रेलो हेला माझीर कथा के कार नै काटू बाबरे संपूर्ण रूप कलेक्शन के धरि के बाइक रे नाला काट के घोड़ा कर नै कोनो भाव खाना बाबरे इटा नबु सही इरा केते पड़बा का बाबरे इटा 18000 पड़बा हां सगो 18000 काय पड़ू नै जे 22000 पड़ू नै जे केन इटा केते पड़बा इरा 30000 पड़बा 50000 पड़ू नै जे केन ठीक है तो मुई तो আছে बाबरे खेले हे दुकाना थाबी थोड़े चिंता करी छुड़े बुढ़ा मन तोर मां जे साड़ी किनला इफा दिसु दिला फटा हिला तोर बाबा जे साड़ी धुटी के दिन थिला ई फटा फटा हिला थोड़े चिंता करी छु बाबरे हेले मां जे कथा के कार नहीं काटू हां तार कथा रे कथा देबू आ का करसु सना ए साड़ी घेनी देसु बारी बारी साड़ी घेनी देसु बारी बारी रे साड़ी घेनी देसु बारी बारी साड़ी घेनी देसु बारी बारी रे बारी रे
ঘাটি হেউছু না আর ঝুমুরানে লাগে তোতে মুড়া ঝুমুরানে লাগে তোতে কুটুমর জনালে ঘাটি হেউছু না ঝুমুরানে লাগে তোতে মুড়া ঝুমুরানে লাগে তোতে তো কুটি তোতে হেন্তা করবি তাকি হাতি লাগে তে মুড়া তাকি হাতি লাগে তে বাবরে কা বলছে আরে কুটুমর জনালে ঘাটি হেউছু কানা যাইছু কানা হচ্ছে গোটে কথা কানা গো যেটা বেলা তোর বুয়া মা তোতে বিহা করে দিলি বিহা করে দেবে বুঝলু হ্যাঁ। বিহা করে দেলি হ্যাঁ। ঘরু তা খসিলু নাই কাহি এতলে তো বিহা নাই হওয়ার কইলি গো হেন্তা গা হ্যাঁ। নাতি নাতার বুঝা দেখলি না বাবরে যদি বিহা আলমার বিহা করে দেলি হয় হয় ঘরু আর পাছু নাই ছাড়ু আহা যদি কেভে দিনে কেনকে পুনওয়াকে বলে যাইছু যাইছু হ্যাঁ হ্যাঁ কেন বুঝে যাইছু হ্যাঁ, বুঝলি। ইবা কেনে সুইছিবা গা আহা তোতে সেদিন আর ঝগড়া না কোনটা বাবরে হ্যাঁ কেনে সুইছিবা গা হ্যাঁ খাবারও কিনে কাগা হ্যাঁ এবার কা করছিবা গা খেলা কিনে সিনাগা চিন্তা করছো মোর মাকে খাওয়াকে দেখিবা কিনে কাগা মোর মার সঙ্গে তো ঠিক নেই পট বাবরে হ্যাঁ আর গুড়ে কথা মোর বাবাকে খাওয়াকে দেখিবে কিনে কাগা এটা তুই নাই নাই খেলা সারা তোর মনটা আছে খেলা। কেন করে কা বলি আছে আরে কুটুমর জনালে ঘাটে হচ্ছে ঝুমুরানে লাগে তোতে মুড়া ঝুমুরানে লাগে তোতে কুটুমর জনালে ঘাটে হচ্ছে ঝুমুরানে লাগে তোতে মুড়া ঝুমুরানে লাগে তোতে তোর বুয়ারে তোতে হেন্তা করবি তাকি হাতি লাগে তেরে মুড়া তাকি হাতি লাগে তেরে বিপিও বলুছে হেতা পুতি বসে বিপিও বলুছে হেতা পুতি বসে হেতা পুতি বসে হেতা পুতি আরে বিপিও বলুছে হেতা পুতি বসে কেতে বেলকে তুই হাঁটাবো যেতে বেলকে এ তোতে জহম নে বাপিটি মারি এ তোতে জহম নে বাপিটি মারি রে দেখি রে নে পারো সুনাম ধরে দেখি রে নে পারো সুনাম ধরে রে পাশি ଚିନ୍ତିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡାକ ଟିକେ ବିବେକ କରିକି ଆଲୋଚନା କରିକି ନିଜର ମାଇଣ୍ଡ ରେ ପଶାଲେ ଆମର ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍ଥାଟେ ଗଢି ଉଠିପାରେ ବାବୁ ଏଣୁକରି ବିନା ଶିକ୍ଷାରେ କୌଣସି ନା ଆସେ କିଛି ମାନବ ସମାଜକେ ଚେତାବନୀ ଦେସି ବୋଲି ବାବୁରେ ଏଣୁକରି ଆମେ ଟିକେ ଆଗେଇ ଯିବାକେ ପଡବା ସେ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଚରଣ ରବିନ୍ଦରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଦିଗା ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା କେନ୍ତା ବୋଧେ ଧୀରେ 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 বাবরে হে কংস ভগ্নি সুত গোপী নায়ক কংস ইরিসে কারি রাগা কংস ভগ্নি সুত গোপী নায়ক কংস ইরিসে কারি রাগা কংস কমল হস্তে নাসক আকর পজরি গহুদ গাহক করন্তে চিন্তা লেখ বাবরে কামিনী রাধিকা সঙ্গ পানি নারায়ণ নারায়ণ মোতে কাম করানি কষ্ট নারায়ণ কংস ভগ্নি সুত গোপী নায়ক কংস ইরিসে কারি রণকা সে কারি ডালকা সে কংস ভগ্নি সুত গোপী নায়ক তাঙ্ক লীলা দিকে আজ আরম্ভ করবা কেন্তা বাবুরে আরে ভক্ত জন প্রাণ হিতে আরে ভক্ত জন প্রাণ হিতে বাবুরে এটা 2021 নয় গীত মানে বাবু কেন্তা পত্র আছে আরে ভক্ত জন প্রাণ হিতে মোর জন্ম মরছে মোর জন্ম মরছে আরে ভক্ত জন প্রাণ হিতে মোর জন্ম মরছে
ভক্ত জন প্রাণ হিতে ভগতি ভাবরে অর্জুন বান্ধিরা ভগতি ভাবরে অর্জুন বান্ধিরা মৃত সারথি হেলি তারথি মৃত সারথি হেলি তারে রথে ভক্ত জন প্রাণ হিতে আরে ভক্ত জন প্রাণ হিতে মোর জনম মতে মোর জনম মতে ভক্ত জন প্রাণ হিতে ভগতি ভাবরে অর্জুন বান্ধিলা ভগতি ভাবরে অর্জুন বান্ধিলা মৃত সারথি হেলি তারথে মৃত সারথি হেলি তারে রথে ভক্ত জন প্রাণ হিতে आता पर मुर्दा चुप चुप मुझे बोलता माखी के जुट है काली घर के नहीं बाबरे काबरे बुढ़ी को थाके नहीं कहीं ए बाबू भगती भावरे अर्जुन बांधिला मित सारथी हेरी तार रथे भक्त जन प्राण हिते भक्त लगे का भगवान भक्त भक्ति देखिकरी अर्जुन भक्ति देखिकरी से हिरी रजाते जंगल पर सारथी हितिले रथ ड्राइवर हितिले गाड़ी ड्राइवर हितिले बाबरे कहीं की भक्तर भावल लगी दागुड़े को थाके नहीं दे आगो पति तो भक्त मोर बिचाने कय बतरे तोला मते केड़े भाव पतित भक्त मोर विज्ञानी खबर करे तोला मते केड़े भाव पतित भक्त मोर विज्ञानी खबर करे तोला मते केड़े भाव गेहूं बाब मा जीवन पाइले से होई पछिला बाद गेहूं बाब मा जीवन पाइले से होई पछे मोर बाद बाबे केने बड़ सुंदर कथा जायगा में देखे श्रवण करंतु केनता बते जेउ पाद ब्रह्मा शिवन पाइले से धोई पछिला हमर पाद हैं भक्त कैवत पतित भक्त हमर विज्ञानी कैवत इधर गंगा कूल रे कैवत थिला तार ना होचे विज्ञानी कैवत से के भक्ति करिथिला जे गंगा कूल रे भगवान रामचंद्रंकर पाद के धुइला 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 मन पुआ करे आ गामता खने पकेथिला खनु बाहर पड़ाला आ भगवान का पाद के पूछला केरे भाग्य करिथिला हां भगवान तार भक्ति देखि के काय बोले केन पूछि दिला गामता के आनले हां अरे पूछिला का मुझातर भक्त रे धरे पूछिला का मुझातर भक्त रे धरे गिरी बेनी पार करी हते गिरी बेनी पार करी हते भक्त जन प्राण हिते मोर जन्म मते मोर जन्म मते भक्त जन प्राण हिते
से भक्त कई वर्त विज्ञानी कई वर्त तार गामछा खोलू बाकी पूछला तार भक्ति देखी भगवान कहाँ कले तार गामछा के धरी आइले छोड़े आनले से हिबोर ठानु तार गामछा के छोड़े आनले कहाँ कले दुई फाल को चिरी दे तापर से दुई फाल कहाँ कले भक्तर कई वर्तर गामछा के दुई फाल को चिरी देले दुई फाल पर कहाँ कले रे बाबू कहाँ कले आगो फाले को धीपर मुंडरे बांधिली में फाले को शून्य भीगिले फाले को धीपर मुंडरे बांधिली में फाले को शून्य भीगिले बड़ देउड़रे प्रिय चंदे पति पावन बाना गदी बड़ देउड़रे प्रिय चंदे पति पावन बाना गदी बाबरे फाले को धीवर मुंडरे बांधिली फाले को शून्य फिंगिली फाले को धीवर मुंडरे बांधिली बांधलु आ फाले को का गले शून्य रे फिंगी नहीं छा से गुटे त्रेता जुग सरीगला या पर जुग सरीगे शून्य रे बोलुथिला रे बाबू केते बेले बड़ देउड़रे नीर चक्रे पतित पावन बाना ताकू अच्छा एजे नीर चक्रे पतित पावन बाना আছে সে কি ভক্ত কয়বার তোর গামুছা अच्छा अच्छा বাবরে পতিত পতিত বলে পাপী पापी পাবন পাবন বলে মুক্তি मुक्ति পতিত বলে পাপী কে মুক্তি করে अच्छा কেন করে তার বানা উড়ুছে হেটা পতিত পাবন बस बस